जो घर को आश्रय नवाक आसी से घरे गोटे पागल भुआरा रहुची तो सहित बासन राति करिया पड़ी चुपचाप मोर बाहर जा ताले बड़ पार्टी कर समझ मुड़ा की तोड़ा को केही भी सुनिलेनी पागल का लोन ने बसी तारा करूची तार समीक्षा सोई सरलेनी अच्छा मत बड़ा कहि पागल को बाई सतर कर तो खुशी रहछ खुशी न गर्व अनुभव करूची काहे कि ना तो भली से चरित्रहीन अनुभव ताका विषय चिठी लोटा न कहि चुपचाप रो बाजा आई हेट यू सतंग सरण्या तू रागले कोन देखा जाउछ सुंदरी देखा जाउछ सेहि पे समझते हम कॉलेज रे तो कॉलेज क्वीन बोली कहतले देखो मु तो भाउजो भाउजो कथा कहि तुम तो ठकी नहीं पारिबनी मैन छाड़ मु जानि छी तू जय स्त्री तू डंका नहीं मो भाई पखरे मिछ स्त्री रा अभिनय करू ये बासर घर भी मिछ मो भाई भलो ही सरियो तू पुणी जय पाखक फेरी जे से सुतल मु तो देखिनी आज मु तो सहित बासर राति करी मुंडा पेटी कामी रे मो छाती भीतर थिबा होताटा बदली दिबानी संजना मु गोटे पागल भरा आ भरा धर्म हरा फुलरे बसिवा किंतु मस्ती सरण्यर मन को केबे भी बदल पारे
ତା ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସତ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବୀ ମା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି ସେ ସେମିତି ମାନିବନି ତାକୁ ମାଡ଼ ଦରକାର ମାଡ଼ ତୁ ଠିକ କରିଛୁ ତୁ ଠିକ କରିଛୁ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଫଳ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ କିଏ ସେ ଲୋକ ଆରେ କହ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ବାହାର କର ଗେମ୍ ଖେଳ କହୁଛୁ କହିଲା କଣ ଠାକୁରାଣୀ ଏମାନେ ତମକୁ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି ବୟଟା ପୋଲିସରେ ଦବ ନା କ୍ଷମା କରିଦବ କ୍ଷମା ଶବ୍ଦଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଅଭିଧାନ ନାଇଁ ଶରଣ୍ୟା ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇବି ଆରେ ତମେ ପରେ ଆଗକୁ Sorry.